हेलो एवरीवन तो तुम्हारा तो 21 ফেব্ৰুৱাৰী মেথছৰ এক্সাম আছে আজি আমি ক্লাস 10 সকলো চেপ্টাৰৰ পৰা মেথছৰ কমন দিম এইবোৰ মানে তোমালোকৰ আহিব ভেৰি 99% কমন তেতিয়া প্ৰথম চেপ্টাৰটো আছে তোমালোকৰ বাস্তৱ সংখ্যা বাস্তৱ সংখ্যাৰ ভিতৰত তোমালোকে চাবা एक्सरसाइज 8.1 और सब तुम्हारा एक नंबर क्वेश्चन 2 आरो 4 आरो 5 नेक्स्ट एक्सरसाइज है R.R2 आठ चावा 8 इवर तुम्हारा सब नेक्स्ट एक्सरसाइज है R3 सब तुम्हारा 11 नंबर 11 ABCD और ई नंबर बोर्ड सब नेक्स्ट एक्सरसाइज R4 और 3 नंबर क्वेश्चन एक सब और 3 नेक्स्ट 6 नंबर 6 7 8 वेरी इम्पोर्टेंट एबार तुम्हारे सब नेक्स्ट R.5 R.5 और सब क्वेश्चन नंबर 2 সকলোবোৰ চাব লাগিব 3 নম্বৰৰ সকলোবোৰ উৎপাদকত প্ৰকাশ কৰা 1 নম্বৰ 2 3 5 10 হৈ গৈছে প্ৰথম চেপ্টাৰ नेक्स्ट हुआ नहीं R6 चाबना लगे